பிரபு டானியல் ஆரா? பிரபு டானியல். பிரபு டானியல் யாரு? பிரபு டானியல். எண்ணிட்டு வாச்சா. வாங்க முன்னாடி வாங்க. ஃபேமிலியோட வா, ஃபேமிலி குடும்பத்தோடு வாங்க. நம்புவே என்னேசு ஒருவரே, நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. കുഞ്ഞുങ്ങൾ பிள்ளைகள் ഹല്ലേലൂയ ശബരബലബലബലബ ജീസസ് ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്റ്റി ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഫ്രണ്ട് വാங்க മുன்னாடி വാங்க. ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകും. இந்த இரவிலே உங்க வாழ்க்கையில பெரிய தேவனுடைய கிரியைகள் வெளிப்பட போகிறது. ജോസ്ഫിൻ ക്രിസ്റ്റി. ജോസ്ഫിൻ ക്രിസ്റ്റി. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു മേജർ ചേഞ്ച് ദൈവം അയക്കാം. இந்த இரவு உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். വെങ്കടേഷ് ആരാ? വെങ്കടേഷ്. வெங்கடேஷ் யாரு? വെങ്കടേഷ് ആണ് പ്രഭു ഡാനിയൽ ആയത്. ஆமென். வெங்கடேஷா இருந்தீங்க, ஆனா பிரபு டேனியலா மாறிட்டீங்க. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവാലോചന അറിയിക്കുന്നു. இந்த இரவுல பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறார். നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ஆனா உங்களுடைய பிசினஸ்ல ഒരുപാട് ലോക്ക് ദൈവാത്മാവ് കാണുന്നു. அநேக பூட்டப்பட்ட நிலையை ஆவியானவர் காண்பிக்கிறார். 4 സൈഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. 4 பக்கமும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്? என்ன பிசினஸ் பண்ணீங்க? ഹല്ലേലൂയ. 4 സൈഡ് ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. 4 பகுதிகளிலும் 4 பக்கமும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்று தெரியாது. ഉറക്കമില്ല, தூக்கமில்லை, ടെൻഷൻ, സ്ട്രെസ് എല്ലാ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകും. எல்லாவற்றையும் தேவன் மாற்றப் போகிறார். 4 സൈഡ് പിശാച് ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 பக்கமும் பிசாசு பூட்டும்போது സ്വർഗ്ഗം നിനക്ക് അൺലോക്ക് ആകുന്നു. பரலோகம் உங்களுக்காக திறக்கப்படுகிறது. ഇന്നു മുതൽ എഴുതിയിട്ടോ. இன்று முதல் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർ, വാഹനത്തിന്റെ സ്പെയർ ഐറ്റംസ്. ஆமென். வாகனத்தினுடைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் വിൽക്കുന്ന. ஆமென். ஹல்லேலூயா. விற்கக்கூடிய എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട്, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ഷോറൂം ദൈവം നിനക്ക് ഒരുക്കാൻ പോകും. ஷோரூம்களை தேவன் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த போகிறார். ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ദൈവം നിനക്ക് തരും. அநேக கிளைகளை தேவன் கொடுப்பார். ഈറോഡ് മാത്രമല്ല, സേലം, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ, പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ. ஆமென். ஈரோடுல மட்டுமல்லாமல் சேலம், சென்னை, பெங்களூர் இப்படி பல மாநிலங்களிலே உங்களுடையதான ஆமென் இந்த பிரான்ச்சஸ் வரப்போகிறது. വരാൻ തക്കവണ്ണ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. வரத்தக்கதாய் தேவ கிரியை வெளிப்படும். നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் உங்களையே அர்ப்பணியுங்கள். ദൈവ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക. தேவனுடைய கிரியையில் நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന ആത്മാവാലോചന. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் என்று ஆவியானவர் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்கிறார். സഹോദരി പരിശുദ്ധാത്മാവാലോചന അറിയിക്കുന്നു. சகோதரி பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்கிறார். എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, படிப்போடு சம்பந்தப்பட்டு, கல்வியோடு சம்பந்தப்பட்டு പവർ ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോകും. ஆமென். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவரை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். പ്രിൻസിപ്പൽ പവർ ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോകും. பிரின்சிபல் பவரை தேவன் கொடுக்க போகிறார். എന്നേ നീ അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടതാണ്. என்றைக்கே நீங்கள் அதிகாரத்தில் வந்திருக்க வேண்டும். പക്ഷെ നിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ? என்ன செய்றீங்க சிஸ்டர்? കുറച്ച് പറ. கேஜி டீச்சர். ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നോ? நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? നിനക്ക് സ്വന്തം സ്ഥാപനം ദൈവം തരും. உங்களுக்காக சொந்த ஸ்தாபனத்தை தேவன் கொடுப்பார். നീ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പദവിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. நீங்க ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பதவியில இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். തലവേദനകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. தலைவலிகள் சுகமாகட்டும். ആർക്കാ തലവേദന? தலைவலி யாருக்கு இருக்கு? യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில் ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാകട്ടെ. இந்த இரவு சுகமாகட்டும். ഞാൻ തലവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ நான் தலைவலிக்காக ஜெபிக்கும்போது നിന്റെ ശരീരത്തിലെ സകല രോഗങ്ങളും, சரீரத்தில் உள்ள சகல வியாதிகளும் ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാകുന്നു. இந்த இரவு சுகமாகிறது. Heal in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் பெறட்டும். നമ്പുവേൻ യേശു ഒരുവരേ, நான் நம்புவேன் യേശു ஒருவரை. മോനി ആരാ? മോനി. மோனி யாரு? மோனி. മോണിക്ക. மோனிகா. വാ, வாங்க முன்னாடி வாங்க. മോളെ, அவர் மகளே, യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുന്നു. இயேசு உங்களை சுகப்படுத்த போகிறார். നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ? நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? God going to heal. நீங்க சுகமாக போறீர்கள். നിന്റെ ഭാവിക്ക് വിരോധമായി, உங்க எதிர்காலத்துக்கு விரோதமாக ഇവിടെ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന്, அவளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை முன்னேற நான் விட மாட்டேன் என்று. ഇത് മോണിക്ക. ഓക്കെ,
ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മോണിക്ക വാ வாங்க முன்னாடி வாங்க. 2 മോണിക്ക അല്ലേ? 2 மோனிகா. ഓക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മോളെ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിന് വിരോധമായി உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு விரோதமாக പിശാച് നിന്റെ ശരീരത്തെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. பிசாசு உங்க சரீரத்தை லாக் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ദൈവം അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ. தேவன் திறக்க போகிறார். സൂര്യ சூர்யா, ജയസൂര്യ ஜெயசூர்யா, ജയസൂര്യയുടെ മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാം. ஜெயசூர்யா அவர்கள் மேல் தேவ கிரியை வெளிப்பட போகிறது. എനിക്കറിയത്തില്ല, ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. எனக்கு தெரியல, தேவ ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். ചെന്നൈയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ആ മകൻ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ, அந்த மகன் வேலை செய்யும் போது അവനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന அவருக்கு எதிராக கிரியை செய்கிற പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ തകർത്ത് பிசாசின் மண்டலங்களை அழித்து ശത്രുവിന്റെ നടുവിൽ, சத்துருவுக்கு நடுவாக ദൈവം ഒരു പ്രൊമോഷൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകും. தேவன் ஒரு ப்ரமோஷனை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ഈ മറിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോസഫിനോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ, மரியாளுக்காக யோசேப்பினிடத்தில் தேவன் பேசினது போல നിനക്ക് വേണ്ടി ജയസൂര്യയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. உங்களுக்காக ஜெயசூர்யாவிடத்தில் தேவன் பேசுகிறார். ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவுல യേശു സൗഖ്യാവട്ടെ. இயேசு இப்பொழுதே சுகமாக்குவாராக. ജന്നി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ സൗഖ്യാവട്ടെ. ஜன்னியை போல் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் சுகமாகட்டும். നിൽക്കുന്ന നിപ്പില് நிக்கிற நிலையில் ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നത് പോലെ, மயக்கம் அடைந்து கீழே விழுவது போல ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ உண்டாகக்கூடிய சரீர பலவீனங்கள் ഇനി ഇവളുടെ ശരീരത്തിൽ വരരുത്. இனி இந்த மகளுடைய சரீரத்தில் வரக்கூடாது. അതിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക പോരാട്ടങ്ങൾ அதற்காக கிரியை செய்கிற பிசாசின் போராட்டங்கள் ഇന്ന് രാത്രി കീഴടങ്ങട്ടെ. இந்த இரவு கீழ்ப்படியட்டும். സഹായ രാജച്ച, சகாயராஜ், സഹായ റാണിയോ, സഹായ രാജ്, സഹായ റാണി, சகாயராணி, മകളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നു. நீங்கள் பிள்ளையை நினைத்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவு നിന്റെ തലമുറയുടെ ഫ്യൂച്ചർ കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ സേഫ് ആണ്. உங்க பிள்ளையினுடையதான எதிர்காலம் கர்த்தருடைய கரத்தில் ரொம்ப பாதுகாவலா இருக்கிறது. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഈ കുടുംബം പൂർണ്ണമായി വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. இந்த കുടുംബം முற்றிலும் വിടുവിക്കപ്പെടட்டும். നമ്മുടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. பிள்ளை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். ഈ കുഞ്ഞു മുഖാന്തരം അനേകം പേർ സഭയിൽ വരട്ടെ. இந்த பிள்ளையின் நிமித்தமாய் அநேகர் சபைக்கு ഈ வரட்டும். കുഞ്ഞു നിമിത്തം ഒരു വില്ലേജ് മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. இந்த பிள்ளை நிமித்தம் ஒரு கிராமம் முழுவதும் ரட்சிக்கப்படட்டும். ഇവളുടെ ഡെസ്റ്റിനി ചേഞ്ച് ആകട്ടെ. ஆண்டே, இவருக்கு என்ன ரொக்கம் மாறட்டும். I bless a bundle in the name of Jesus. இயேசுவின் நிறைவா, இயேசுவின் நாமத்தில் நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்கிறேன். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போம். തിമോത്തി ആരാ? തിമോത്തി யாரு? യേശുനാമം, 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 യേശുനാമം. യേശുനാമം. യമി ആരാ? യമി யாரு? எமி. അവർ നാമമേ എബി വാ, வாங்க. എബി எபி. തിൽ സുഖമുണ്ട് യേശുനാമം. യേശുനാമം. ദീപിക ആരാ? தீபிகா யாரு? தீபிகா. ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പോ ஒரு நபர் வந்தா அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க இருந்தீங்கன்னா அப்படியே வந்துருங்க. ജൂലി ആരാ? ജൂലി யாரு? ஜூலி. യേശുനാമം, മോഹൻ மோகன். நீங்க போயிடுங்க. യെസ് നാമമേ മധുരമതേ. അവൻ നാമത്തിൻ സുഖമുണ്ട്. എഡ്വിൻ ആരാ? എഡ്വിൻ யாரு? எட்வின். യേശുനാമം, മാലിനി യേശുനാമം, மாலினி. യേശുനാമം, യേശുനാമം, യേശുനാമം. യേശുനാമം. എഡ്വിൻ മാലിനി. എഡ്വിൻ മാലിനി. ഒരു വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്റെ തലമുറകളുടെ മേലെ ഒരു വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. പിശാച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സകലതും, பிசாசு பூட்டி வைத்திருக்கிற சகலவற்றையும் ദൈവം മടക്കി തരാൻ പോവാ. தேவன் திரும்ப கொடுக்க போகிறார்.
ഹല്ലേലൂയ 4 മടങ്ങ് ഞാൻ മടക്കി തരാൻ പോകുന്നു എന്ന് 4 மடங்கு நான் திரும்ப கொடுக்க போகிறேன். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന അറിയിക്കും. என்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். മോളെ വാ ഫ്രണ്ടി വാ. நீங்க முன்னாடி வாங்க. നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് നടക്കാൻ പോവാ. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் வரப்போகிறது. നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി നിനക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. இப்போ இருக்கிற இந்த வேலை உங்களுக்கு திருப்தி அல்ல. അതിൽ നിന്നൊരു ഷിഫ്റ്റ് ദൈവം തരാൻ പോകുന്നു. அதிலிருந்து ஒரு மாற்றத்தை ஒரு முன்னேற்றத்தை தேவன் கொடுக்க போகிறார். ഒരു ഉയർച്ച ദൈവം തരാൻ പോകുന്നു. உயர்வை தேவன் தர போகிறார். മോനെ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് അവിടെ. 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறீங்களா? ദൈവഹിതമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ട് നിർത്തണം കേട്ടോ. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விடணும். നീ ആരുടെയും ബൈക്കിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോവരുത്. யாருடைய பைக்கிலும் லிஃப்ட் கேட்டு போக கூடாது. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் നീ நாமத்தில் ദൈവസന്നിധിയിൽ സറണ്ടർ ആകുകയാണ്. தேவ சமூகத்தில் நீ உன்னை அர்ப்பணித்தால், നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ உன்னையே அர்ப்பணித்தால் ഞാൻ നിന്നെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കും. நான் உன்னை மிகவும் ஆசீர்வதிப்பேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. സഹോദരി ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. சகோதரி தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോകും. பயங்கரமாய் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ദൈവം തിരിച്ചു തരും. ഹല്ലേലൂയ. ദീപിക കുടുംബ ഫ്രണ്ടി വാ. എബനേസർ, സ്റ്റാലിൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഉള്ള കണ്ണിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള யாருக்கு கண்ணுல யாருக்கு ദീപികയ്ക്ക് എന്നോട് പറയുന്നു, ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിനകത്ത് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങാൻ പോവാ. உங்களுடைய கண்ணுல தேவ வல்லம் இறங்க போகிறது. കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന അനുഭവം, கண்ணுல கண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிற நிலை, വേദന, வேதனை, സ്കിൻ അലർജി, ஸ்கின் அலர்ஜி, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் உண்டாகட்டும். മോനെ എബനേസറെ, மகன் எபினேசர், നീ ഒരു ബാങ്കിലെ മാനേജറായി മാറുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. நீங்க ஒரு பேங்க் மேனேஜரா மாறுறதை நான் பார்க்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. SBI പോലുള്ള SBI போலுள்ள ഒരു ഗവൺമെന്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഉള്ള ഒരു ബാങ്കിന്റെ മാനേജറായി മാറും. கவர்மெண்ட் அட்டாச்ட் ஆன ஒரு பேங்க்ல மேனேஜரா நீங்க மாறுறதை பார்க்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മോനെ സ്റ്റാലിൻ, மகனே ஸ்டாலின், നീ നിന്നെ തന്നെ ഇനിയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. நீ இன்னும் தேவன் சமூகத்தில் உன்னை ஒப்பு கொடுக்கணும். എത്രയിലാ പഠിക്കുന്നത്? எவ்வளவு படிக்கிறீங்க? കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ദൈവം ഈ 3 പേരിലൂടെ വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി தேவன் அந்த 3 பேர்களின் மூலமாக பெரிய கிரியைகளை செய்ய போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആത്മാവ് ആലോചന. அவன் பிள்ளைகளை தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கும்படியாய் ஆவியானவர் ஆலோசனையாய் சொல்லுகிறார். നിന്റെ ലൈഫിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം உங்க வாழ்க்கையில நீங்க இழந்ததெல்லாம் നിന്റെ തലമുറയിലൂടെ മടക്കി പിടിക്കുമെന്ന് ஆமென் உங்க பிள்ளைகள் மூலமாய் நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി പ്രവചിച്ചു പറയും. சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். എഡ്വിനച്ചാ, எட்வின் அண்ணே മാലിനിയക്ക ഫ്രണ്ടി വാ. வாங்க முன்னாடி வாங்க. കാതറിൻ, கேதன், മോന്റെ പേരെന്താ? എറിക്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകും. இந்த இரவிலே அசாதாரணமான தேவ கிரியை வெளிப்பட போகிறது. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ஆனா உங்களுக்காக ஒரு ப்ரமோஷன் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கு. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் I declare the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் அறிக்கை செய்கிறேன். നീ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ഇനിയും അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക്, ஆமே நீங்க வர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த கம்பெனில இனி அடுத்த உயர்ந்த பொசிஷனுக்கு നീ പോലും അറിയാതെ உங்களுக்கே தெரியாமல் നിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശത്രുവിന്റെ നിരയുണ്ട്. ஆமே உங்களுக்கு பின்பதாக ஒரு சத்ருவின் போராட்டம் உண்டு. നീ ഇരിക്കേണ്ട കസേരയിൽ നീ ഇരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്, நீங்க உட்கார வேண்டிய நாற்காலியில் நீங்கள் உட்காராமல் இருப்பதற்கு ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ போராடுகிற பிசாசின் மண்டலங்கள் ഇന്ന് രാത്രി തകരും. இந்த இரவு அழிக்கப்படும். മാലിനിയൊക്കെ നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അക്കയാ നിങ്ങൾ. மாலினி அக்கா நல்ல ஜெபிக்கிற அக்கா. എങ്കിലും കാൽമുട്ടിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന, ஆனாலும் கால் முட்டுல உண்டாகிற அந்த வலி, ഈ കാലിന്റെ ഉപ്പറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, இந்த கால் அந்த 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 முழங்கால்ல உண்டாகிற வலி, പാദത്തിൽ കാൽപാദം, ஆமை கால் பாதத்துல ഇന്ന് രാത്രി യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. இன்னைக்கு இயேசு உங்களை சுகமாக்க போகிறார். 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവാ. 2 பிள்ளைகளையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ഇവനൊരു സയന്റിസ്റ്റിനെ പോലെ ദൈവം ഇവനെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നു. இந்த மகனை ஒரு சயின்டிஸ்டை போல தேவன் உயர்த்த போகிறார். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில் I bless abundantly in the name of Jesus. நிறைவா இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். Jesus hallelujah. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் ഈ நாமத்தில் കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ഒരു ഭയങ്കര ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. பிள்ளையின் மேல் தேவனுடைய ഞാൻ பயங்கரமான ഈ கிரியை കുഞ്ഞിന്റെ வெளிப்படும். തലയിൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ நான் இந்த பிள்ளையின் தலை மேல கை வைக்கும் போது ഒരു CEO ആയി മാറുന്നത്, ஒரு CEO ஆய் மாறுவதை അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം. അതാണ് அது ஆசை. അതെ ഇഷ്ടം.
കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ഒരു CEO ആയി മാറുന്നതായിട്ട് ஒரு CEO ஆய் மாறுவதாக പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் ഈ காண்பிக்கிறார். രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും ரெண்டு பிள்ளைகள் மேலும் ദൈവ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. தேவ வல்லமை இறங்கட்டும். എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേൽക്കാം. எல்லாரும் தேவ சமூகத்தில் எழுந்து நிற்கலாம்.